पनामा लीक्स केस, पीटीआई अपने इल्जामात पर कायम, जबकि हुकूमती रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान अब अदालत से भाग रहे हैं। तुर्क सदर पाकिस्तान पहुंच गए। पीटीआई का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत न करने का फैसला बरकरार। मेयर कराची को रिहाई का परवाना मिल गया। MQM पाकिस्तान की क़यादत और कारकुनान ने जेल से रिहाई पर इस्तकबाल किया। वसीम अख्तर कहते हैं कराची की तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे। और पाकिस्तान का एक ऐसा ताबिंदा सितारा जिसके कारनामों की दुनिया में धूम, मगर पाकिस्तानी अनजान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ वॉइस। मैं हूं सैयद समर अब्बास। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरी की जानिब। इंशाअल्लाह ताला जो इल्जामात लगाए हैं वो अलफ लैला की कहानी नहीं। आप इधर आके जवाब दें इमरान खान साहब, तुम्हारे कलाबाजी खाने के दिन खत्म होते जा रहे हैं। नाज़रीन, पनामा लीक्स केस की अहम समाअत कल होने जा रही है और गुज़िश्ता समाअत में कतर के शहजादे की जानिब से दिए गए खत ने केस का रुख तब्दील कर दिया। अब वज़ीर आज़म को साबित करना है कि उनका पार्लियामेंट में इस ज़िम्न में दिया गया बयान दुरुस्त था या फिर कतर के शहजादे का मौक़िफ़ या उनका दावा दुरुस्त है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आइंदा समाअत में ठोस सबूत फराहम करने हैं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी जानिब तुर्की के सदर भी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का बायकॉट बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के शो के पहले दो सेगमेंट्स में। हमारे साथ में मौजूद हैं अली जैदी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि हमें शो में ज्वाइन करेंगी मायजा हमीद साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली है। लेकिन डिबेट शुरू करने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम डिबेट का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे मायजा हमीद साहिबा से। मायजा हमीद साहिबा, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये गुज़िश्ता रोज़ समाअत में कतर के शहजादे का ख़त अचानक कहाँ से आ गया? ना पहले कहीं इस ख़त को देखा, ना कहीं इसका जिक्र हुआ। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़ोरम जो है प्रोवाइड नहीं किया गया था जहाँ पे एविडेंसेस जो हैं वो हम पेश कर सकते। PM साहब ने स्पीच की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे प्रूफ और सबूत और शवाहिद तो नहीं पेश किए जा सकते ना। जिक्र तो किया था वहाँ, जद्दा का जिक्र किया, लेकिन देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो सबूत और शवाहिद होते हैं, वो आप एक रेलेवेंट फोरम पे देते हैं। और जब रेलेवेंट फोरम प्रोवाइड किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे आके टेक्निकली सारे जो प्रूफ्स थे, मनी ट्रेल थी, सब कुछ है, इंक्लूडिंग दिस लेटर जो है, जो एक गारंटी है, एक नोटिफाइड किस्म का लेटर है, इसको जो है हमने पेश कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट, इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड कि क्या ये जो है वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब आपको सबूतों शवाहिद देने की जरूरत पड़ती है, उस वक्त PTI कमजोर पड़ जाती है। और हम लोगों ने अपने पूरे जो है सबूत जो दायर किए हैं उनको दे कैन बी चैलेंज। लेकिन ये लेटर है, ये आपने मंगवाया है या उन्होंने खुद से भेजा है? जी, ये लेटर आपने मंगवाया है उनसे क्या कि ये खुद भेजा उन्होंने? देखें, हमसे कहा गया था, हमसे 4 सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में ये लेटर जो है ये मंगवाया गया है। और ये लेटर जो है ये इसलिए कोर्ट में पेश किया गया ताकि बताया जा सके कि मनी ट्रेल कहाँ से आई, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए। बार बार जो बात की जाती थी, तो ऑब्वियसली कागजात तो चाहिए थे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए थी, वो अटैच करके हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। जजेस ने भी रिमार्क्स दिए थे गुज़िश्ता रोज़ के, अब PM साहब को जो पार्लियामेंट में बयान था उसको दुरुस्त समझें या इस खत को दुरुस्त समझें? दोनों जो है एक दूसरे से जो PM का जो भी स्पीच है वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। इसके अंदर और जो हमने अदालत में एज प्रूफ पेश किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई तजाद नहीं है। और सारी स्टेटमेंट्स आर बैक्ड बाय फैक्ट्स, बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट्स और बैक्ड बाय प्रूफ्स। अनलाइक PTI जिन्होंने जो है ऑब्वियसली आपको पता है गजरेले और समोसे और पकोड़े जो हैं वो पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा अली जैदी साहब, आपने आज एक तहरीक इंसाफ ने एक निकाली है, एक एग्रीमेंट है जिसमें आपने दिखाया है कि जो मोहम्मद बिन जासिम हैं वो बिजनेस पार्टनर है सैफुर रहमान साहब के,
ये तहरीक इंसाफ ने हासिल की, अब सुप्रीम कोर्ट में शायद पेश करने जा रहे हैं गालिबन ये एग्रीमेंट के लिए दोनों बिजनेस पार्टनर रेडको में, तो ये क्या है ये? तो अच्छा, अब मैं पहले इनकी बात का भी जवाब दे दूं, माइदा का और आपके बात का भी। देखें, जहाँ तक इन्होंने बात की कि जी फोरम नहीं था, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं सारी ट्रेल दे सकता हूँ और सारे प्रूफ प्रोवाइड कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि $17 मिलियन की वो हमने बेची थी दुबई से और वो वहाँ से गई, $17 मिलियन का ये फिगर उन्होंने किया था। अच्छा, ये लेटर कहता है 12 मिलियन, तो पहले तो लेटर, अच्छा, और लेटर जो है ये भी हेयर से है, हेयर से, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है, वो क्या नाम है इसका, मैंने कहा सुना, हाँ कहा सुना, तो ये तो मेरे ख्याल में स्टैंड ही नहीं करेगा। नंबर 3, जरा आप इस मुल्क का हाल देखें, जरा जस्ट इमेजिन, एक इसको जरा बड़े सिनेरियो में देख लें, जो सुप्रीम कोर्ट में होगा वो जज, ऑनरेबल जजेस देखेंगे, फैसला करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आप ओवरऑल एक पिक्चर देखें। क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है, छोड़ दें, मैं कोई अफ्रीकन कंट्री की बात उनसे बहुत आगे है, जिसका वजीर आजम ये गया कि मुझे, अच्छा, मुशर्रफ साहब के अकाउंट में सऊदी पैसे डाल देते थे, अब इनके अकाउंट में वो कतर वाले वो डाल रहे हैं पैसे। ये तो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस था उनके साथ। किस चीज़ का बिजनेस था? रियल एस्टेट का। अब आपको मैं बता दूं कि एक सेकेंड जी, मेरा डिक्लेयर्ड बिजनेस है दुबई में रियल एस्टेट का, आज से नहीं है, 2004 से है। मैं 1990 से मैं पाकिस्तान बिजनेस बाहर करता रहा हूँ, मेरा हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। मैं आपको बता दूं कि कतर में तो फ्री होल्ड रियल एस्टेट थी नहीं जब वो वालिद साहब थे। ये एक, अच्छा, और ये जो साहब हैं मोहम्मद, क्या नाम है, जासिम, हामिद बिन जासिम, ये इनके ऊपर खुद कितनी एलिगेशन है आपको पता है? जरा आप सिर्फ गूगल, काश आप ये इन टीवी प्रोग्राम्स में ना जरा गूगल कर सकते हैं, आप गूगल करें, आपको पता चल जाएगा रेडको में पार्टनर है कि नहीं। रेडको किसकी है? रेडको इंटरनेशनल पाकिस्तान में किसकी है? तो जो आपने नहीं, इसको छोड़ने ऐसे ही बता दें किसकी है। उनकी बीवी, उनकी बेटी, उनके खानदान वाले सारे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, रेडको टेक्सटाइल्स, रेडको, और ये रेडको, ये सैफुर रहमान साहब ने बेल आउट करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ पर्जरी हो गई है ये सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज ये तो अब आप बिजनेस की जो आप बात करें, वो भी तो यही कह रहे हैं कि बिजनेस पार्टनर थे उनके साथ फैमिली। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे रूलर्स पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों के लोगों से अपार्टमेंटें लेते रहते हैं। मुशर्रफ भी यही कहता है, और ये उनके भी पैसे आ गए अकाउंट में, कहीं सऊदियों ने डाल दिए इनके पास, इन्होंने कतर वालों ने बेल आउट। मुझे कोई रह सकता है, कोई इसको दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई रूलर किसी भी मुल्क का इसके बाद खड़ा रह सकता है? इतनी बड़ी कि जी खुद एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। अच्छा, और जो उन्होंने बात की, जो उन्होंने बात की एविडेंस की, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने रिमार्क दिया था, वो हमने आई थिंक 2 या 3 बुक्स दी हैं किताबों की एविडेंस की, वो दूसरी किताब है। उन्होंने तो पहले 600 सफ़ात पढ़ के ही वो था, नहीं तो वो अगर हमने हमारा देखें इंक्विजिटोरियल है ये, हमने जितने एविडेंस सब दे दिए, क्योंकि इनके अपने मिनिस्टर्स, कल मैं एक शो में था, आपने तो ऐसे वो गालिबन वो बुक भी दी है, वो कल में एक शो में था, बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं अखबार की कटिंग्स के ऊपर। अगर आप कहें तो मैं आपको भी दिखाता हूं। जिसने खुद कहा है कि अल्लाह देता अल्लाह रखा को, नहीं सुप्रीम कोर्ट के हैं जजमेंट। होल्ड ऑन, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जजमेंट है, इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट में जजमेंट है, डॉन अखबार की रिपोर्ट पे, आपके चैनल के अखबार की रिपोर्ट पे है। अभी दिखा दूं आपको, जजमेंट मेरे पास है यहाँ पे, पेज नंबर भी बता दूंगा, जजमेंट नंबर भी बता दूंगा। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जितना एविडेंस था, वीडियो और पेपर डॉक्यूमेंटेड, हमने सारा जमा करा दिया। इन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था कि अपना जवाब जमा कराने, उन्होंने जवाब में उन्होंने ये लेटर दिया। हमने कुछ कहना चाह रही हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि एक बात हमें फोकस में रखनी चाहिए कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं थे जबकि ये बात की जा रही है कतर की। उस वक्त उनके फादर जो थे वो उन्होंने ये बिज़नेस का जो सारा स्टार्ट किया था और इसका पॉलिटिकल उसमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। दूसरी बात ये है कि देखें, आप प्रूफ्स की बात करते हैं, आप सबूतों की बात करते हैं, आप अगर एडिटोरियल्स जो है अखबारों के और टीवी प्रोग्राम्स की क्लिपिंग्स जो सी है कोर्ट में देंगे एज प्रूफ, तो वो एडमिसिबल तो नहीं हो सकती ना। अगर ये कहें ये लॉ ऑफ जंगल तो है नहीं, यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट है। तो जिस तरह अली साहब एक मिनट, जो जब कंटेनर आने थे पिछली दफा जुडिशल कमीशन में प्रूफ के, उसी तरह कंटेनर आने थे और वो 600 सफ़ात आने थे, उनमें से 280 सफ़े असद खलल साहब की किताब है। और आप यकीन मानिए कि आई एम शॉक्ड कि इनकी लीडरशिप को ये नहीं पता था कि असद खलल की पूरी किताब ही, मतलब नॉट इवन 1 और 2 पेजेस, पूरी की पूरी किताब जिसमें हलवे और पता नहीं क्या क्या था,
وہ جو ہے ایز پروف جمع کرائی. باقی پیجز اگر آپ دیکھیں تو 600 صفحات میں جو ہے ایڈیٹوریلز ہیں اخبار کے. آپ مجھے بتائیں ان کو کس طرح پروف کیا جا سکتا ہے, ان کو کس طرح دیکھیں برڈن آف پروف ہوتا ہے ان پہ آتا ہے, اور فیل ٹو پروف دا فیکٹ کہ دا پرائم منسٹر نے کسی طرح بھی پاکستان سے پیسے لے کے گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اور پٹیشن جمع کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹو کور اپ دا فیکٹ کہ ان کے پاس جو ہے ثبوت و شواہد نہیں ہے. اب ان کو وہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو جوڈیشل کمیشن میں کرنا پڑا. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, اس میں آپ عوام کو پاگل نہیں بنا سکتے کہ آپ سڑکوں پہ آ کے کسی کی بھی پگڑی اچھال دیں. آپ کو ثبوت لانے پڑتے ہیں. سپریم کورٹ از ناٹ اے جوک, ججز آر ناٹ اے جوک. آپ اس کو مذاق بنا کے آپ ایک جوڈیشری عوام کا جو آپ نے بنایا انٹیریئر منسٹر سپریم کورٹ کے ججز کو مذاق بنا رہے ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ یہ آپ کو کس طرح یہ کل ثبوت کہ آپ پکوڑے جو ایڈیٹوریلز ہیں ان کو صبح پکوڑوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ہاؤ کین دس ایویڈنس بی ایڈمیسبل ان دی کورٹ آف لا. جواب سن لیتے ہیں مائزہ, یہ آپ کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا, وہ ججز نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. نہیں, انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کیا, انہوں نے اقدامات کیے. دونوں طرف انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کیا, آپ نے 7 مہینے کا ٹائم مانگا, 7 دن کا ٹائم مانگا. 7 مہینے تو آپ کا ہم تو کہہ رہے ہیں. اچھا ایک پہلے اس کیس کی بات کریں, اس کیس کی بات کریں, اس کے بعد اسی پہ آ رہے ہیں. اچھا دوسرا, اب آپ مجھے بتائیے کہ کل میں ایک شو میں ظہیم قادری صاحب کے ساتھ تھا, انہوں نے ان کی ٹیپ چلوائی ٹی وی کے اوپر آرکائیو سے نکال کے, انہوں نے کہا جی 1960 کی دہائی میں خریدے تھے, یہ انہوں نے کہا تھا. یہ آپ کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, آپ کے پاس بھی آرکائیوز میں ہوگی, آپ کے پروڈیوسر کو بولے چلا دیں. انٹیریئر منسٹر چودھری نثار, وہ انہی کے پارٹی کے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا 90 کی دہائی میں لیے تھے. اور اس کے بعد صدیق الفاروق یہ کہہ چکے ہیں کہ میں جا چکا ہوں ان کے 90 کی دہائی میں. خواجہ آصف وہ کہہ چکے ہیں ہم جا چکا ہوں. ان کے بیٹے جو ہیں نواز شریف کے, الحمدللہ ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ جی میں ان کا ہوں اور میری بہن ان کی ٹرسٹی ہیں. یہ ٹی وی کے اوپر انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے کبھی ان سے انہوں نے کلیئرلی یہ کہا, انہوں نے تو کلیئرلی جب ان سے یہ پوچھا گیا, جب ان سے یہ پوچھا, یہ سارے ایویڈنس ویڈیو کافی ہے, ان سے جب یہ پوچھا گیا, جب یہ پوچھا گیا, پوچھا گیا ان سے ایک پروگرام میں پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی فورن انویسٹمنٹ تو نہیں, مطلب کوئی قطر کوئی دبئی نے کہا نہیں الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے اتنے کا کیا, میں نے اتنا پیسہ, کوئی نہیں تھی. تو یہ لیٹر تو ویسی یہ پرجری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس لیٹر کی ویلیو نہیں ہے جب تک یہ جو جاسم صاحب ہیں جو بھی ہیں, یہ جو کہ خود پناما لیکس میں جن کا نام ہے, عدالت نے پوچھا ان کا وہ بلائیں ان کو کورٹ میں, اور وہ جھوٹ بولیں گے تو پرجری کریں گے. ان کی ریپوٹیشن ماشاءاللہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ قطر میں جا کے صرف گوگل کرنے پتہ چل عدالت کا اختیار عدالت نے پوچھا ہے, بس عدالت بلائے گی, عدالت ان کو بلائے گی اگر آ جائیں پاکستان. یہ تو بہت, میں سمجھتا ہوں قطر کے امیر کو بھی سوچنا چاہیے, قطر کی گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس مطلب یہ ایک وہ انسان جس کی اپنی کریڈیبلٹی ان کوشچن ہے, جس کا اپنا نام پناما لیکس میں, جس کا اپنا 7 ملین پاؤنڈ اس نے کمیشن لیا تھا, 6 ملین پاؤنڈ واپس کیا اس نے. 6 ملین پاؤنڈ نہیں ہے پناما میں عمران خان کا نام, 6 ملین پاؤنڈ واپس کیے اس نے. اور اس کا ایویڈنس اس کی اپنی کریڈیبلٹی. وہ مانتے ہیں کہ ہم نے ہی خریدی تھی, وہ جو نون لیگ نے جو دیا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی وہ پولیٹکس میں نہیں تھے, وہ تو کب سے میں فائنانس منسٹر پنجاب کے, کب سے تھے فائنانس پرائم منسٹر صاحب. جب ان کے فادر کی بات ہو رہی ہے اس وقت, دیکھیں چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. ثبوتوں سے اس وقت پرائم منسٹر واز ناٹ ان پالیٹکس. میری بات تو سن لیں پنجاب کے. جب یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ایٹ دا ٹائم آف دا ٹرانزیکشنز, اس وقت پالیٹکس سے تو کوئی تعلق نہیں تھا فیملی کا. وہ جو 22 خاندان تھے جو یہاں پہ نیشنلائز ہوئی انڈسٹری, اس کے بعد جو ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے, ان کے پاس ایک دھیلا نہیں تھا, انہوں نے وہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا, اور وہی بزنس جو ہے obviously flourish کیا, and that started اس میں انویسٹمنٹ ہوئی. دیکھیں ہنسنے سے یا مذاق اڑانے سے بھائی کچھ نہیں فرق پڑتا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر آپ اجازت آپ اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا پالیٹکس سے لینا دینا, تو اس لیے اس طرح بات کرنا کہ جی وہ پالیٹکس میں تھے یا. اور دوسرا میں آپ ایک جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنے بچوں کو بھی جو ہے عدالت کے سامنے پیش کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کی جو تلاشی کی بات بار بار کرتے ہیں تو تلاشی لے لیں, حالانکہ دے آر ناٹ ایون سٹیزن آف پاکستان. تو پھر نہیں میری بات سنیں, نہیں مطلب یہ نہیں بریکنگ نیوز چل رہا ہے, بات سنیں نا. ان کی جو ہے ان کے سارے بزنسز باہر ہیں نا, وہ یہاں پہ پالیٹکس کرتے ہیں نا, ان کا یہاں پہ لینا دینا ہے.
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے ان کو پھر بھی پیش کیا عدالت میں, انہوں نے پھر بھی ایکسپلینیشن دی, انہوں نے پھر بھی پروف دیے, ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سارے ثبوت اتنے پیجز عدالت میں ویڈیو ایویڈنس سارے عدالت میں جمع کرا دیے. وہ عدالت آپ کی اوپینین ہے, میری اوپینین نہیں ہے, چودھری نثار کی اوپینین ہے, چودھری نثار کی اوپینین ہے. چودھری نثار نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. چلیں آپ ایک منٹ کے لیے ان کو مجھے سمجھیں, یو آر جسٹ سے یس اور نو. کیا چودھری نثار نے یہ کہا کہ نہیں کہا کہ 90 کی دہائی میں لیے پریس آپ نے آپ بتائیں نہیں کہا؟ کہا تو ہے بس تھینک یو. اگر آپ کہتے نہیں کہا تو ابھی میں آپ کے آر کیا بات ہے, آپ نے انہوں نے کہا نا, نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ عدالت عدالت میں hypothetical, you are the judge for 1 میں نے minute. فیصلہ نہیں کرنا. اچھا آپ hypothetical لے رہے نا, ثبوت آپ نے hypothetical, آپ hypothetical وکیل نے کیا کیا ان کے ڈی ایڈمنسٹریشن نے کہا, کیا چودھری نثار جھوٹ بول رہے چلے ہیں؟ جو بھی ہے کل عدالت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے آگے کا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا اس کیس میں. اچھا طیب اردگان صاحب آج پہنچے ہیں پاکستان. علی زیدی صاحب ایک بڑا اچھا میسج جاتا اگر تمام کے تمام پارلیمنٹرین وہاں موجود ہوتے. ایک ہمارا بہت اچھا دوست ملک ہے ترکی, بڑا ایک برا میسج جا رہا ہے. ان کے سفیر نے اسپیشلی درخواست کی تحریک انصاف کی قیادت سے کہ آپ آئیں اجلاس میں. ہم نے پاکستان کے لوگوں کو دیکھ کے پالیٹکس کرنی ہے, پاکستان کے لوگوں کو ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اسمبلی کا, کیونکہ انہوں نے بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. کیونکہ یہ خود کہتے رہے یوسف رضا گیلانی جب تک یہ نواز شریف کا اسٹیٹمنٹ نہ ڈینائی کر دیں. ابھی انہوں نے پرویز رشید کو نکال دیا, یہ انڈر ہے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کو جب نکالا جب وہ انڈر انویسٹیگیشن تھا, وہ رانا مسعود کو نکالا جب انڈر انویسٹیگیشن تھا, ساروں کو نکالا جب انڈر انویسٹیگیشن تھا. تو پرائم منسٹر کو تو خود ریزائن کرنا چاہیے, انویسٹیگیشن سے کلیئر ہو جائیں, آ جائیں. اگر کیا ان کی پارٹی میں نہیں, پارلیمنٹ وزیر اعظم کی تو نہیں ہے نا, پارلیمنٹ وزیر اعظم کہا گیا اتنا آپ کا بھی ہے. ایک کنٹروورشل پرائم منسٹر جس کا سپریم کورٹ میں کرپشن کا کیس جس پہ چل رہا ہے وہ ہے, تو وہ سارے ادارے اس کے اندر ہیں. سپریم کورٹ کی یہ ریمارکس ہیں کہ پاکستان میں کوئی انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا, یہ ریمارکس ہیں کہ نہیں نیب کے بارے میں, یہ ریمارکس ہیں کہ نہیں ایف بی آر کے بارے میں. سو دیئرفور سپریم کورٹ از ناٹ این انویسٹیگیٹو باڈی. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک الگ ادارہ. ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ہم نے بالکل یہ ہمارا پورا یونانیمس ڈیسیژن تھا سارے ایم این ایز کا, سب نے اپنی اپنی رائے دی. اس کے بعد کلیئر ڈیسیژن تھا کہ ہم بالکل یونانیمس تھا, رائے سب نے دی. نہیں رائے سب نے دی, سب کی رائے ہوتی ہے. ڈیموکریسی کی یہ خوبصورتی ہے کہ سب کی رائے ہوتی ہے. اور ہماری پارٹی میں آپ ریسپونڈ کر لیں, پھر ہم نے میں بات ختم کر لوں. ٹرکش پریزیڈنٹ کیا وہ نہیں آیا؟ میں ایک منٹ, چلے اس سے خاموشی تو ہوگی تھوڑی سی. دیکھیں ایک پریزیڈنٹ ہیں ٹرکی کے, وہ آئے ہیں اور ہمیں سولیڈی کس طرح کی سٹیٹمنٹ پنجاب کے دورے پہ آئے, ایک سولیڈیرٹی جا رہے ہیں, کے پی کے جا رہے ہیں, بلوچستان جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے, وہ ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سوال پوچھ رہا ہوں, پریزیڈنٹ ہے, انہوں نے پریزیڈنٹ آ کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ایڈریس کریں گے. آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور آپ نیشنل انٹرسٹ میں, کیا فورن آفس کو نہیں چاہیے ان کو بولیں کراچی جاؤ؟ کیا فورن آفس کو نہیں چاہیے ان کو بولیں کے پی کے جاؤ؟ یہ دیکھیں نا, وہاں کے سی ایم کو بلایا آپ نے, پاکستان کے شہباز شریف کے علاوہ کسی اور سی ایم کو بلایا؟ میری بات سنیں, پاکستان کے انٹرسٹ میں ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا. کشمیر کا جب ایشو ہوا اس وقت بھی یہ پارلیمنٹ میں نہیں آئے. ان کی پرائیورٹیز یہ ہیں کہ یہ ہر ادارے کو جو ہے متنازع بناتے ہیں, اور اس میں جو ہے یہ باشمول پارلیمنٹ کو جو ایک سب سے بڑا ادارہ ہے, اور اس کا یہ حصہ ہے, وہاں سے تنخواہ بھی لیتے ہیں, وہاں اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اگر آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ کیوں وہاں پہ ابھی تک اپنی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, ایم این ایز بھی بنے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ بھی وہاں کے ہیں, تو پھر کیوں نہیں آ کے نیشنل انٹرسٹ میں آپ سولیڈیرٹی دکھاتے؟ کشمیر کا ایشو تو بہت امپورٹنٹ ایشو تھا. وہاں کیا ہوا, کیا ہوا؟ مودی کا جو یار ہے غدار ہے نعرے لگ رہے تھے. سر آپ بھی مودی کو ملے تھے, پلیز اب یہی مودی کی ریکویسٹ ہے, ہم نہیں گئے اس کے. اجیت ڈووال کو نہیں بلایا اپنے گھر میں شادی میں, اجیت ڈووال جو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے, نہیں آیا تھا وہ رائبینڈ. یار مائزہ خدا کے واسطے سچ تو بولنا. اجیت ڈووال, میں آپ کو ابھی ایک I will show you a picture. اجیت ڈووال کو اندر کیسے آنے دیا, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اجیت ڈووال پاکستان کا دشمن ہے. شور مچانے سے ان کے پاس ثبوت, چلو وہ تو پرائم منسٹر ہے نا, وہ تو را کا ہیڈ ہے. ثبوت نہیں آنے لگے, اوپر سے ثبوت نہیں اتریں گے, ان کے وکلا نے ثبوت بننے کے ٹھیک ہے. آپ جو بھی ہے کل سپریم کورٹ جو ہے کیس کی سماعت کرے گا, اور دونوں فریقین نے جو ہے اس میں ٹھوس اپنے اپنے دلائل کے سپورٹ میں اپنے اپنے ٹھوس ثبوت اس میں فراہم کرنے ہیں سپریم کورٹ کو. ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس اگر ہم بات کریں گے, آج وسیم اختر کو بالآخر 39 کیسز میں مکمل جو ہے انہیں بیل مل گئی ہے, اور وہ باہر آ گئے ہیں میر کراچی. اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। आज बिलाखिर मेयर कराची को रिहा कर दिया गया और तमाम 39 केसेस में वसीम अख्तर की ज़मानतें हो चुकी हैं और आज वसीम अख्तर की रिहाई के वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत और क़यादत समेत तमाम काफ़ी बड़ी तादाद में उनके कारकुनान भी जेल के बाहर मौजूद थे। वसीम अख्तर ने मज़ार क़ायद की हाज़िरी दी और उन्होंने ये कहा कि अब वो कराची की बेहतरी के लिए भरपूर काम करेंगे। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस रिहाई से कोई सियासी फ़ायदा भी होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन असम्बली सलमान मुजाहिद बलोच साहब। सलमान मुजाहिद बलोच साहब, ये बताइएगा कि वसीम अख्तर साहब की आज रिहाई हो गई है, क्या एक्शन प्लान होगा अब मुत्तहिदा का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वसीम अख्तर साहब के रिहाई पे तमाम कौम को, तमाम लोगों को, वोटर सपोर्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमने पहले दिन से इस बात का आदा किया था कि हमें पाकिस्तान की अदालतों पे, हमारे अदालती निज़ाम पे इंसाफ का भरोसा है और वो अदालतें हमें इंसाफ दे रही हैं, रिलीफ दे रही हैं। जहाँ तक बात की आपने, तो जमानत हुई है, वो बरी तो नहीं हुए? चले तो केस चलेगा उसकी बात है ना, अभी तो जमानत फिलहाल ये थोड़ा इमीडिएट रिलीफ होता है अगर मैं लीगली आपकी बात करूँ। जहाँ तक लाइन ऑफ एक्शन की बात है, देखें वसीम अख्तर साहब पूरे शहर कराची के मेयर हैं और वो अबव पार्टी इंटरेस्ट हो गए हैं और वो खुद भी कह चुके हैं कि मैं तमाम लोगों का जो कराची में बसते उनका मेयर हूँ और मैं सियासतदान नहीं रहा बल्कि मैं एक लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ और आवाम की खिदमत करूंगा बिला रंगो नस्ल बिला इम्तियाज। तो ये लाइन ऑफ एक्शन होगा और कोशिश करेंगे कि वजीर आला सिंध से भी और सिंध हुकूमत से भी कि फौरी तौर पर माली इख्तियारात वसाइल जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के हवाले किया जाए। फंड्स का बड़ा इशू था, आप लोग बार बार ये बात कहते रहे कि फंड्स नहीं मिल रहे। बिल्कुल आप ठीक है, आप मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे मौक़िफ़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हम यही डिमांड करेंगे कि लीडरशिप से भी पीपल्स पार्टी की और मियां नवाज शरीफ साहब से, बिजनेस कम्युनिटी से भी कि शहर कराची को साफ सुथरा बनाने के लिए, तरक्की दिलाने के लिए, डेवलपमेंट के काम को और आगे बढ़ाने के लिए, कराची को नई शेप देने के लिए फौरी तौर पे जो है वो वसाइल का जो है वो इंतजाम किया जाए और वो बल्दियाती नुमाइंदों को खास करके एक बड़ी तनकीद होती है कराची के अंदर के सिंध गवर्नमेंट पर के वहाँ पे कचरे के ढेर लगे हैं जा बजा। तो क्या सबसे पहले क्या कचरा रिमूव करने के लिए कोई बड़ी आप कोई कैंपेन चलाएंगे मैसिव के कचरा हटाया जाए शहर के अंदर से, उसको खूबसूरत बनाया जाए शहर को पहली तरह? देखें अभी शुमाई किस्मत तो ये है अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने केएमसी के और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट ही सीज कर दिए हैं पिछले 2 माह से। अल्लाह अल्लाह करके भी सैलरी के लिए उन्होंने अकाउंट को डिफ्रीज किया, लेकिन जो डीजल और पेट्रोल की मद में जो बिल अदा किए जाती है, रकम दी जाती है सफाई सुथराई के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि शायद डीजल पेट्रोल की सप्लाई भी कॉन्ट्रैक्टर से बंद कर दी है। तो जब तक ये हालात रहेंगे, ये मामलात रहेंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि शहर कराची से कचरा साफ हो जाएगा? हमारी अपनी बिल है, हमारी अपनी इंटेंशन है, हम भरपूर खिदमत करना चाहते हैं आवाम की, शहर कराची की। तो वो एक दफा फिर हुकूमत सिंध से अपील करेंगे कि वो सब कोई सियासी फायदा भी मुत्तहिदा को इसका होगा सियासी तौर पर वसीम अख्तर की रिहाई का? देखिए हमने सियासी फायदा तो हमने क्या देखना है, हमने तो आवाम की खिदमत करनी है और ये है कि हमें एक बूस्ट मिला है कि और हमारा और मौक़िफ़ का ये तायद हुई है कि हम बेगुनाह थे, बेगुनाह है। और इस मौके पे मैं ये भी कहूंगा कि जो एमक्यूएम के दीगर बेगुनाह वाली जो आप बात करें, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि वो अदालत ने अभी आपको बरी नहीं किया, सिर्फ जमानत दी है, केस तो चलता रहेगा साथ साथ, वो बेगुनाही वाली बात तो एक अलग है। मेरे भाई अगर आपने वकालत पढ़ ली होती तो आप ये सवाल मुझसे ना करते। सही, क्योंकि मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, आई नो। नहीं बिल्कुल वही आपकी बात इतनी मानते हैं कि आपको आर्जी रिलीफ मिला है। आर्जी रिलीफ जब भी मिलता है केस में लेकुनाज होते हैं, बरी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा ये बताइएगा कि बानी एमकेएम ने हाल ही में एक बयान दिया था कि उनके सैनेटर्स मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो इलेक्ट हुए हैं सैनेटर्स अरकान कौमी सूबाई असम्बली जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, फ्रेश मैंडेट लेकर आएँ, लेकिन आपके जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके बारे में कोई बयान नहीं आया। तो क्या वो एक्सपेक्ट ये तो नहीं कर रहे कि ये उनकी तरफ आ जाए? मैं इस पर नो कमेंट्स कहूँगा। 2 रोज पहले 91 बल्दियाती नुमाइंदों ने अदम एतमाद का इजहार भी किया फारूक सत्तार साहब की क़यादत पर, तो ये बड़ी अहम बात है मुत्तहिदा पाकिस्तान के लिए। मेरे इल्म में नहीं, मेरे इल्म में नहीं। और इसके अलावा कराची में इस्तीफा दो की चैकिंग भी हो रही है, वो भी आपके इल्म में नहीं है क्या? नामालूम अफराद। कौन है नामालूम अफराद? क्यों ये कर रहे हैं आपके खिलाफ? कौन है? हदफ क्या है? इदारों का वो अब ये इदारों का काम है, वो ढूंढे और नोट आवर चो नहीं क्यों कर अपना काम कर रहे हैं। वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं? जो अवामी खिदमत का काम है हम जारी और सारी रखें। आवाम ने जो हमें मैंडेट दिया खिदमत के लिए हम वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा करते रहे।
सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर जिक्र करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी का कि जिसने पाकिस्तान में तो नाम वो पैदा नहीं कर सका, पाकिस्तान में उसे कोई नहीं पहचानता शायद, लेकिन पूरी दुनिया में उसने अपना एक बड़ा नाम पैदा किया है। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब जिक्र एक ऐसे खिलाड़ी का कि जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। दुनिया भर में जो है लोग वाकिफ़ हैं इस हीरो के नाम से, मगर खुद पाकिस्तानी इस हीरो के नाम से अनजान है। इस बारे में देखिए ये रिपोर्ट। कभी चाय वाला तो कभी सुपर मून पाकिस्तानी मीडिया और अवाम की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं, लेकिन एक सितारा ऐसा है जो दुनिया में अपनी पूरी आबोताब से चमका, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान, मीडिया और अवाम की नजर करम से महरूम रहा। सितारा है अहमद मुस्तबा उर्फ वुल्वरीन, मिक्स मार्शल आर्ट एशिया के बेताज बादशाह। हाल ही में अहमद मुस्तबा ने सिंगापुर में होने वाला मुकाबला वन चैंपियनशिप जीतकर 8वां आलमी टाइटल अपने नाम किया। वन चैंपियनशिप दुनिया की दूसरी बड़ी जबकि एशिया की सबसे बड़ी मिक्स मार्शल आर्ट लीग है। सिंगापुर में होने वाली वन चैंपियनशिप की फेदरवेट कैटेगरी में अहमद मुस्तबा का मुकाबला सिंगापुर के बेनेडिक्ट एंग से था, जो कि अहमद की तरह नाकाबिले शिकस्त थे, लेकिन अहमद की माहिराना हरबों के आगे टिक ना सके। Fighting out of Islamabad, Pakistan, he is Ahmed Wolverine Mujtaba. मिक्स मार्शल आर्ट दुनिया में तेजी से मकबूल होता हुआ खेल है, जो मार्शल आर्ट, रेसलिंग और बॉक्सिंग का इम्तिजाज है। पाकिस्तान में इस खेल की बुनियाद बशीर अहमद ने डाली, जो कि मिक्स मार्शल आर्ट के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले पहले पाकिस्तानी थे। वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग ग्लोबल में वुल्वरीन के नाम से पहचान बनाने वाले अहमद मुस्तबा अब तक फेदरवेट कैटेगरी के मुकाबलों में नाकाबिले में शिकस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करने के बावजूद अहमद मुस्तबा सरकारी पजीराई से महरूम है। जी नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाजा की अहमद मुज्तबा की जो है फतूहात के से मुतल्लिक, और अहमद मुज्तबा हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। अहमद, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस खेल में इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप हुआ? कोयटा से आपका ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, और मतलब शुरू से मैं एक मतलब जज्बाती और गुस्सा करने वाला लड़का था, और मतलब स्कूल में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इन्हीं खेल आप नेचर आपके अंदर चलो शुरू से था, मतलब ऊपर से मतलब हमारे जो जीन्स हैं वो एक तरह से हमारे जो इंसेस्टर्स वगैरह थे वो वॉरियर्स थे, तो वो मतलब था उसमें मेरे था मतलब कुछ करना है मतलब इस तरह। तो मतलब शुरू से मुझे शौक़ था कि मैं कुछ इस तरह करूं जो कि मेरे लिए सेफ़ भी हो और उससे मैं कुछ सीखूं भी। तो मतलब MMA जब मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी उससे मैंने चीज़ें सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटरनेशनल एक फ़ाइटर हूँ मैं। कितना चैलेंजिंग है ये खेल? आप दुनिया में अपने वर्ल्ड अपने कैटेगरी के आपने 2 जीते हैं, एक आपने एशिया के आप नंबर 2 एशिया का सबसे हाईएस्ट और पूरी दुनिया में दूसरा हाईएस्ट टाइटल जो आपने जीता है जी बिल्कुल चैंपियनशिप 1 में। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्रेनिंग है मिक्स मार्शल आर्ट्स की MMA की काफ़ी टफ़ है। इस ट्रेनिंग कैंप पे मैं तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्रेनिंग करता था। 12 घंटे? बिल्कुल। उस पर मेरा 13 किलोमीटर्स का डेली रन होता था, जो कि मैं मतलब मुनाल तक जो रोड जाती है वहाँ तक मैं रनिंग करके जाता था। कोच नागला हिल्स के ऊपर बिल्कुल बाय रोड जो जाते हैं, ऐसे गाड़ी गर्म हो जाती है वहाँ पहुँच। बिल्कुल। तो वो पीछे कोच गाड़ी में होते थे और मैं कहीं रुकता था, वो मुझे मोटिवेट करते थे, यार भागो तुम्हारी फ़ाइट है, पाकिस्तान के लिए लड़ना है, तुमने करना है ये। और फिर उसके बाद पैड वर्क होता है, बैग वर्क होता है, रेसलिंग होती है, जुजित्सु होती है, मतलब हर चीज़ जैसे मिक्स मार्शल आर्ट डिफरेंट चीज़ों से बना है, तो वो सारी चीज़ें हमें कवर करनी होती हैं, क्योंकि जो ओपोनेंट होता है वो भी एक हाई लेवल, जैसे जो बेनेडिक्ट था ये इवॉल्व MMA में ट्रेनिंग करता आ रहा है, तो वो काफ़ी एक हाई लेवल क्लब है। और हम एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान इस्लामाबाद से रिप्रेजेंट होके जा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास इतनी, लेकिन उसके बावजूद लोगों की दुआएं हैं, और एक जो कि हमारे लिए एक सीक्रेट वेपन बन जाता है, तो उससे काफ़ी तो कैसे मैनेज करते हैं? जिस तरह बताया खर्चात काफ़ी ज़्यादा इसके होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? खुद से करते हैं या कोई स्पॉन्सर वगैरह है आपके पास? बिल्कुल खुद से भी करते हैं। शुरू से तो मतलब खुद से ही कर रहे थे। अच्छा। तो वो मतलब घर वाले हो गए, कोचेज़ हो गए, दोस्त हो गए, कभी कोई दोस्त कह दे यार चलो तुम ये कर लो ये कर लो। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं जब वापस कोयटा गया तो मेरी यूनिवर्सिटी जो है ब्यूटम्स, उसने मुझे काफ़ी
سپورٹ کیا, جو وائس چانسلر صاحب ہیں فاروق بائزائی صاحب, انہوں نے کافی میری ہیلپ کی. اور اس کے بعد اس فائٹ کے لیے تھوڑے بہت مجھے اسپانسرز ملے تھے, ویسے ہمیں کوئی اسپانسرشپ نہیں ملتی. تو سرکار کی طرف سے کوئی آپ کی مدد نہیں ہوئی؟ اتنا بڑا اسپورٹس بورڈ اسلام آباد میں قائم ہے اور اسپورٹس فیڈریشنس کو کافی ہیوی وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, بجٹس ملتے ہیں, لیکن آپ کو اس میں کچھ نہیں ملا. آپ پاکستان کے لیے 2 بڑی ٹائٹل جیت کے آ چکے ہیں آپ. بالکل, میں بھی اسی بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ مطلب اتنا اسپورٹس کا فنڈ آتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے. مطلب کبھی اولمپکس میں آپ دیکھ لیں کوئی پاکستانی جا رہا ہے تو ہار کر آ رہا ہے. ابھی ہم ایز این MMA فائٹر پاکستان کو ریپرزینٹ کرے تو ہم چاہتے ہیں کہ یار وہ جو اب ہر وقت ہر ٹائم کرکٹرز کو سپورٹ کرنے, سارا پیسہ کرکٹرز پہ لگا رہے ہیں, ہاکی کوئی آپ کو اچھا پروڈکٹ نہیں مل رہا, کوئی اچھی آپ کو فیڈ بیک نہیں مل رہی. بالکل, جہاں یعنی کہ پوٹینشیل ہے وہاں انویسٹ کرنا چاہیے. بالکل, ملک کے لیے, ملک کے لیے ہم خون پسینہ کرتے ہیں. خون ہمارے کبھی ناک سے خون نہیں کر رہا ہے, کبھی ہماری پسلی ٹوٹ رہی ہے, کبھی ابھی بھی میرے مطلب پسلی ڈیمیج ہے اور پاؤں میرا خراب ہوا ہے. تو مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حکومت کو دیکھنا چاہیے یار کہ پاکستان کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کیا ریٹرن میں ہمیں مل رہا ہے. کیونکہ کافی لوگ باہر ہم سے اتنا امپریس ہوئے کہ بینگ پاکستانی, آپ پاکستان سے ہیں, کافی خوش ہوئے, وہ کہتے ہیں ہم پاکستان آئیں گے, ہم پاکستان کو دیکھیں گے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کریں, ہم اس کا کچھ تو ملے نا. ہم نہ پیسے چاہتے ہیں, ہم عزت چاہتے ہیں. صحیح. کس طرح کی نہیں آپ کہتے ہیں ریکگنیشن آپ کو جو نہیں ملی اس پہ آپ کافی زیادہ اس پہ مایوس بھی تھے, آپ پریشان بھی تھے؟ بالکل, میں کافی پریشان تھا. مطلب یہ میری 8th فائٹ تھی, انٹرنیشنل فائٹ تھی, اور مطلب میں پہلے بھی جیت کر آ رہا ہوں, تو کوئی اچھی سپورٹ نہیں مل رہی, کوئی اچھی فیڈ بیک نہیں مل رہا. صرف جو لوگ ہیں, جو میرے فینز ہیں, وہ کافی مجھ سے محبت کرتے ہیں, ان کی طرف سے ہی فیڈ بیک آتا ہے. اور میری یونیورسٹی ہو گئی, تو میں چاہتا ہوں مطلب میڈیا ابھی انوالو ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے یار مکس مارشل آرٹس کے. میری طرح میں کوئٹہ سے بلانگ کرتا ہوں, تو وہاں پہ اور بھی باکسرز ہیں جو بیچارے مزدور ہیں, جو بیچارے برتن دھوتے ہیں, وہ شام کو ٹریننگ کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا کل کل وہ لڑکے اگر اچھے سی ایم صاحب نے کوئی آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں, کسی نے بھی. میں چاہتا ہوں پاکستان صاحب نے صوبے کا نام بھی روشن کیا. بالکل, میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور جو بڑے لوگ ہیں جو بلوچستان میں ہیں, کیونکہ میں بلوچستان کا بچہ ہوں اور میں نے بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں مجھے ان کی طرف سے بھی اچھا فیڈ بیک ملے تاکہ میں اور بلوچستان کا نام روشن کروں اور پاکستان کا نام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ احمد مجتبیٰ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.